ನೋಡ ಪ್ರಿಯ ಕಥೆ ಉಂಜಲಕ ನಾವು এখানে তিনটা বিষয় আমরা দেখছি ನೋಡ কোন মিট কথা জানি উড়ুকতা বনা এখান থেকে আমি একটা বিষয় বলতে চাই। নাম্বার 1 প্রথমটা উনি বিতাকনা কি চিন্তাকনা কি আমার প্রতি your faith সেখানে বলছে তোমার বিশ্বাস। এরা ছিলেন আপনি কটা খিচড়ি লাদি কোন আমার কেন আমার নিজের কেন আমরা কি বলেছিলাম যে আমরা যেটা গায়ে দিয়েছি সেটা আমাদের নিজের কাপড়। হালেলুয়া हालेलुया উসি উনকালি কাতিকি সেইভাবে প্রত্যেকটি ওরা নিজের বিশ্বাস হয়ে দরকার কেন প্রত্যেকটি মানুষের নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে। এটা ওরা প্রতির আলম নির্ভর কলম অন্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করো না। বাবা বাবা ইনে পাস্টরা প্রতির কাউকে বলছে, না না আমি পাস্টরের উপরে যথেষ্ট বিশ্বাস আর আছে। বাবা বাবা ইনে আলেরে না প্রতির না না আমার পরিবারের উপরে আমার বিশ্বাস আছে। মান পেইতে ইনে প্রতির জরুরি বলুন নিজে नंबर 1 प्रत्येक विश्वासी अपना अपना निजेर पतियों दरकार প্রথম বিষয় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিশ্বাস থাকা দরকার। एंड नंबर 2 দ্বিতীয় বিষয় अटी बरम पतियों दरकार पे हालेलुया অনেক বড় বিশ্বাসের দরকার আছে। जे बता दिया अटी बरम पतियों অনেক বড় বিশ্বাস। एंड नंबर 3 जे बता दिया তৃতীয় বিষয় কি বলছে जे बता दिया কি বললো সেখানে पढ़ा ना गया 28 पद है সেখানে 28 পদ আরো পাঠ করি আমরা। Ado jisui roro wala dia. हां रोड वर दिया Ego एगो marang gya ama biswas do. नंबर 1 अमा पतियों প্রথম বিষয় বিশ্বাস। नंबर 2 लट्टू पतियों প্রথম হচ্ছে বড় বিশ্বাস, अडी लट्टू पतियों অনেক বড় বিশ্বাস। नंबर 3 है Ame mene leka gi bare huyu tamma. चल का युमा Ama mene leka. रोड पे चल का युमा Ama menelika. रोड पे चल का युमा हां ते चल का युमा लेकिन ये कुली बनाचे आम चल का ना कहियो कन गया अरे हम पुंता पूरा कन गया নিজের যে যে বলছি আমরা যে আমি মেনে লেখা অর্থাৎ নিজে কি কিছু করতে পারছি बाजू यू कान তা তো হচ্ছে না। हमें दाई नुआ नुआ में दा जमन हुयो तीन मा আপনি বলছেন এটা এটা বলছি যেমন হয় नुआ कबे यो तीन मा नुआ बिजनेस जो तीन मा नुका चिकाय मा इरे किदरे नुका ने मा इन परिवार नुका यो मा আমরা বলছি আমার পুত্র সন্তান যেমন এরকম হয়, আমার ব্যবসা বাণিজ্য বড় বড় হোক, আমরা এটা মনে করছি বলছি, किंतु का बाजू यू कान কিন্তু সেরকম তো হচ্ছে না। मन में आई मालिका को होती ता नुका हुयो तीन मा মানুষ অনেক রকম চিন্তা করছে যেন আমার এরকম হয়, किंतु मनवा आया होतिस का बाई नेल यामदा কিন্তু মানুষ নিজের চিন্তার মতো দেখতে পায় না। और नुआ कथा की हगाई नबी रे मेरे कनाय এই बाक्যটি হাগই পুস্তকে লেখা আছে। आई मां कुड़ पार दा मन का थोड़ा की मीर दा অনেক আমরা কি বলবো সেটাকে आई मां परिश्रम दा অনেক পরিশ্রম করছি কিন্তু অল্পই আমরা পাচ্ছি। अमा कमाओ को दो भुरावी कान गया मन का उना भुरा पैसा दो आज चबकना ते झुकना झोला तो भूग गया আপনি অনেক টাকা পয়সা অর্থ রোজগার করছেন কিন্তু যেখানে রাখছেন সেই জায়গাটা ফুটো আছে। जो में कान गया मन कान बाम बी कना আপনি খাচ্ছেন কিন্তু পেট ভরছে না। न्यूई दा मन का बाम तिरपी तो कना আপনি পান করছেন কিন্তু তৃপ্তি হচ্ছেন না। होरो बांधी दा मन कान बाम उर्गु मो कना আপনি অনেক কিছু গায়ে দিয়েছেন কিন্তু আপনি গরম হচ্ছেন না। कहने का मतलब कना বলার উদ্দেশ্য এটাই, मनवा कटे पंथा योजना बना दा उनका लेका परिणाम बांग यू कना মানুষ যেরকম পরিকল্পনা করে সেরকম হয় না। अनित भी बसे आमा लाइफ रा आमा पंथा आमा योजना बना दा किंतु उनका बांग यू कना এখন পর্যন্ত হয়তো অনেক পরিকল্পনা আছে আপনার জীবনে, लेकिन ते जो बेटे भविष्यवाणी है কিন্তু আপনারা শুনবেন একটা ভাবাদি दिन कोन आमा मने चंकु परमेश्वर फुराओ दी तबा আজকের দিন থেকে আপনার জীবনে পূর্ণ হতে চলেছে। दिया दिन कोन परमेश्वर आमा योजना फुराओ दी तबा আজকের दिन থেকে পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। दिया दिन कोन परमेश्वर आमा हर एक प्लानिंग या सक्सेस तबा সব প্ল্যান সব পরিপূর্ণ করবে। रोड पे चिदा में पे चिका तो हुआ কি করে হবে? गुली पे चिका तो हुआ Chikate huyua. रोड पे चिका तो हुआ Chikate huyua. अरे लाई पे चिका गुली पे चिका तो हुआ Chikate huyua. नुआते हुआ एंते आमा पतियो मरी बरा हुई ताम लगे हालेलुया Hallelujah. रोबे हालेलुया Hallelujah. दिल आमते लट्टू मरांग पतिया हजुआ যখন আপনার নিজের একটা মহান বিশ্বাস আসবে, माय गॉड रोबे हालेलुया Hallelujah. रोबे हालेलुया हालेलुया फेथ বিশ্বাস आमा पतियो আপনার বিশ্বাস आमा पतियो ते আপনার বিশ্বাসে आम शेर का मने जंगदा उनकान गीते प्रभु कमिया আপনি যেরকম বিশ্বাস করবেন প্রভু সেরকম কাজ করবে। रोबे हालेलुया হালেলুয়া। रोबे हालेलुया हालेलुया अरे अब
মনে যে নোয়াই দিবাম পুরো কান্ত না আমাদের মনের ইচ্ছা এই জন্য পূর্ণ হচ্ছে না। नंबर 1 पासे पति होगी बनवा প্রথম বিষয় হচ্ছে মনে হয় আপনার বিশ্বাস নেই। नंबर 2 पासे कटी पति होगी ना দ্বিতীয় বিষয় হয়তো আপনার বিশ্বাস খুব সামান্য। 3 रमा पति हो अडी लटू दी तमा যখন আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি হবে, आमुकटम योजना या प्लानिंग আপনি যেটা পরিকল্পনা করবেন, उना परमेश्वर कमी लगी लीगली कमी में परमेश्वर সেই কাজটি ঈশ্বর অবশ্যই নিগামতে কাজ করবে। हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. खेले कोटी पा Yes. Go deeper, prophet. 3 दबी आम बाम पति और प्रभु कमी जुई যতক্ষণ আপনি বিশ্বাস করবেন না আর প্রভুকে কাজ করতে বলবেন, बताइयो पे ভালো করে শুনবেন, 3 दबी में पति होगी बनू तमा যতক্ষণ আপনার বিশ্বাসই নেই और परमेश्वर को ठेकने खोजो के ना আর ঈশ্বরের কাছে আপনি চাচ্ছেন, तो अमा चिकन ये इलीगल गया ना मतलब तमे ये ইলিগাল, একদম মানে মতলব নয়। गैर कानूनी गया এটার মধ্যে কোনো আইন কানুন নেই, এরকম কোনো চুক্তি নেই। और मुझे अल्लाह देखिए 3 आपके पतियों में ना মনে করেন আপনার কাছে বিশ্বাস আছে, परमेश्वर की नुआई शिकायत है ঈশ্বরের কাজ সেটা করবেই। तुम्हें परमेश्वर में ना है नु इने गिदरे रे नु इने पिटी नु इने पिटा रे बेटा सरी पतियों में ना आने তখন ঈশ্বর বলবে হ্যাঁ এই আমার বোন ভাইয়ের মধ্যে সেই বিশ্বাস আছে, तो परमेश्वर अरे स्वर्ग ते कुल कुआ ঈশ্বর তার স্বর্গদূতকে পাঠাবেন अरे मैंने अभी तक नु गिदरे रे नु पिटी रे बेटा सरी पतियों में ना আর বলবে এই ভাই এই বোনের মধ্যে সেই সত্যিকারের বিশ্বাস नो আছে, लिखी ते कानूनी लिखा ते कमी पे কাজ করো और आम की तरह हुआ सुबह से ये तो रे আর আপনাকে সেটাই হবে। रोड पे हालेलुया Hallelujah. रोड पे हालेलुया Hallelujah. और सारा अब्राहम थे আর সারা এবং আব্রাহামের কাছে लट्टू पतियों थे कना সেই মহান বড় বিশ্বাস ছিল, और लट्टू मिरेकल की আর সেখানে অনেক মহান অলৌকিক কাজ তারা দেখলেন। तीन दिन अमा लट्टू मारा कभी नियल रे दिन का Yes, तमाशा Amen. আজকে রাতে সেই বড় কাজ দেখার Amen. একটা সুযোগ ও সময়। हालेलुया Hallelujah. ओपे हालेलुया Hallelujah. यीशु मसीह ने को जना अर्थ का थाई में ताई कनाई সেই নারীকে যিশু আরেকটি কথা বলছেন, अमा पतियों लट्टू की তোমার বিশ্বাস বড়। रे पे এদিকে শুনবে, এদিকে तीन और पे बड़ा इंजन हुआ चिकुटा पॉकेट बेसे चिकुटा পকেট। पॉकेट की तीन और बड़ा नो पॉकेट सी चिंग बड़ा बताई কতজন জানে পকেটের মধ্যে কি ঢোকানো আছে? चिंग बड़ा बता अरे तीन बड़ा बता पड़ू कर चे ना रुपए चे ना नो पॉकेट चे ना পকেটে কি আছে? रुपए चे ना ओके minta पैसा ओके minta rumal minta apa dah चे ना कोई बड़ा बता अभी नुआ तो कंफ्यूज किया अंते बांग निले उना बेतरी সে কনফিউজটা এই জন্য যে হয়তো আমি ভিতরে দেখতে পাচ্ছি না। যদি পরিষ্কার নিয়ে নেমা তো নিয়েল টিকাম পরিষ্কার যদি পরিষ্কার দেখতে পাও তাহলে বুঝতে পারবে কি আছে। इसका मतलब এটার অর্থ হচ্ছে यीशु मसीह उन्हीं गोगो जना विश्वास से नियल नामे कथे ना কারণ Hallelujah. বিশ্বাস দেখছিলে, विश्वास तो नियल नामो जिनिस कना বিশ্বাস একটি দেখার যোগ্য। रोपे हालेलुया Hallelujah. मैं पे विश्वास तो नियल नामो বিশ্বাস তো নিয়েন না মা। आठ जोते पे विश्वास नियल नामो বিশ্বাস তো নিয়েন না মা। सरगी সত্যি কি? सरी সত্যি সত্যি কি? हम मुस्लिमान को आए में तीन बस से समझन नाम कहते हैं বয়স আমি জানতে লাগে, বয়স দেখতে পাচ্ছ কি? उन्हीं पति नियल नाम बताइए नियल नाम कहता है তার বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছ? हेलो मम्मा को आए मुझसे नियल नाम बताइए उन्हीं पति কিন্তু যিশু মসিহ উনি বিশ্বাসে নিয়েল নাম কেতে আয় কিন্তু যিশু তার বিশ্বাস দেখতে পেলেন, এতে পতিও তো নিয়েল নাম কেননা বিশ্বাস দেখা যায় তিন লিখাতে নিয়েল নাম তিন ভাবে, সেটা দেখা যায়। আমি অল দা পে অল পে যারা লিখছেন তারা লিখে নাও। পে লিখাতে পতিও তো নিয়েল নাম তিন ভাবে বিশ্বাসকে দেখা যায়। মিটে হর সাথে 5 মিনিট এম তাহেলেন কান ই 5 মিনিট তাহলে কাই বড়াই নাম উনি পতিও না সে বনवाने কোন ব্যক্তির কাছে যে 5 মিনিট আমি থাকি তাহলে বুঝতে পারবো তার কাছে কতটুকু বিশ্বাস আছে, এতে পতিও নিয়েল নাম কেননা সে বিশ্বাস দেখা যায়। नंबर 1 প্রথম বিষয়, रोडते पतियो सदरवा কথা বলার মাধ্যমে বিশ্বাস বোঝা যায়। ওতে पे रोडते উনিয়া रोडते पतियो नियल नामते हैं তার বলার ধরন দেখে বিশ্বাস বোঝা যাবে বা দেখা যাবে। अगर हमेशा चिको मैंने को
Emang ada orang cek orang aku. অনেক লোক কি বলে Ada di ruang kalau kau ingin ingin gojawasi lohomase. সে অনেকে বলে কি আরে বাবারে আমার তো অনেক জোর আমি মরে যাব না কি ভাই Siapa sih pikir tanah kau pati bunuh tante. তাহলে পরিষ্কার কথা তার কোনো বিশ্বাস নেই क्योंकि विश्वास बोलता है কারণ বিশ্বাস কথা বলে पतियों दे रोड दा पतियों হ্যাঁ বিশ্বাস কথা বলে आमेन আমেন पतियों चे रोड बड़ा बोल বিশ্বাস কি বলে জানেন हालेलुया Hallelujah. और कोई भीतर पतियों मिना যার মধ্যে সে বিশ্বাস আছে इना ले बोलो सेता बिला रे আর সকালে আমরা বলছিলাম नेचुरल फेथ हो तो 5 सेंसेस अंडर रहना को সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে 5 ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আছে लेकिन गोटे सुपर नेचुरल फेथ मिना কিন্তু যাদের কাছে অলৌকিক শক্তি বা বিশ্বাস আছে वो गोटे और एक्स्ट्रा सेंसेस मिना তাদের কাছে অসাধারণ বিশ্বাস আছে फेथ सेंसेस फेथ पतियों रिया होना সে বিশ্বাসটা তার মধ্যে আছে हालेलुया Hallelujah. मनुआ तो कटे अनुभव दंगा ये रोड है মানুষ যে রকম অনুভব করে সেই রকমের কথা বলে ओ लंगा इससे रुए इससे कुजो इससे लोमो इससे चली होती है সে বলছে আমি মরে যাব নাকি আমি মরে যাব নাকি আমি কি হতে চলেছি लेकिन विश्वास ते प्रयोग हो चे में ना कहना কিন্তু चे में ना যারা বিশ্বাসে পরিপূর্ণ তারা কি বলবে वो कोटे पतिया में ना नीचे रोड़ा है যার কাছে বিশ্বাস আছে সে কি বলবে जहां तक की समस्या में ना যতই রকম সমস্যা হোক না কেন उन्हीं होने में ना সেই ব্যক্তি বলবে यही तो समस्या को बाहर जो ढूंढोगे ना আমি সমস্যা থেকে Amen. বাইরে আসবো। ये नहीं करती है আমার সে রোগ সুস্থ হবে इन्हें समस्या जमा करती है আমার সমস্যা শেষ হচ্ছে रब्बे हालेलुया हालेलुया। रब्बे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की विश्वास से जन्म कदा ঈশ্বর সেই বিশ্বাসকে জাগ্রত করেছেন জন্ম দিয়েছেন इसने ऑल का नाम है इसने ऑल का किनवा नहीं रे हिब्रू रे इब्रानी ऑल का लिखा সে হেব্রিয় পুস্তকে লেখা আছে Jesus Christ is the faith of author আর যীশু খ্রিস্ট হচ্ছেন বিশ্বাসের সেই বেদি रब्बे हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का ये विश्वास से ऑथर दो সেই যীশু খ্রিস্ট হচ্ছেন তার সেই অধিকার বা रब्बे অথরিটি आमेन Amen. इसलिए तेरे प्रभु तेरे इंजल किदा যখন প্রভু দেখলেন पृथ्वी सुनसान गया बेडोल गया हांकार न्यूत गया পৃথিবী যখন ঘোর শূন্য ছিল तो फिर परमेश्वर तो बाय डिस्कस लेता পরমেশ্বর সেখানে কোনো আলোচনা করেনি ओ गब्रियल সেখানে বলে ও গাব্রিয়েল দূত ओ जिब्राइल ও জিব্রাইল ओ सेराफी ও সারাফি केरुबीम ওই কেরুবিম ओ फेनी এফিনি ओ थ्रोन एंजल ও লথন এঞ্জেল अरे समस्या অনেক সমস্যা আছে गुटा न्यूत गया অন্ধকার হয়ে গেছে प्रभु को बाय डिस्कस এটা लेता কারোর সঙ্গে প্রভু আলোচনা করেনি विश्वास डिस्कस नहीं करता है বিশ্বাস কখনো আলোচনা করে না विश्वास डिक्लेयर करता है ঘোষণা করে उन्हें परमेश्वर ने बैन किया তার जন্য प्रभु বললেন मरसालोमा हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बिना पतियों ते प्रेम ध्यान ने যখন পরিপূর্ণ থাকবে বিশ্বাসে समस्या तड़ालो मैदाने সমস্যার মাধ্যমে বলবে इन्हें जितना हजू कर दीजिए आमीन। छड़ा हजू कर दीजिए हालेलुया। बच्चा हजू कर दीजिए हालेलुया। हजू कर दीजिए हालेलुया। हाय को प्रभु धन्यवाद तो प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु हालेलुया हालेलुया। इसलिए विश्वास ये ने मामा रोड़ते বিশ্বাস আপনার মুখে বলার মধ্যে দেখা যায় कभी भी अविश्वास नेगेटिव वर्ड्स आर रोड़ने কখনো আপনি কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড বলবেন না प्रभु आमीन प्रभु आमीन जानकर समस्या है যতই সমস্যা হোক না কেন ए हम नो आमीन में ও তুমি এটা বলো प्रभु धन्यवाद वहां समझ की युडुको ना बाहर है ও প্রভু সেই ধন্যবাদ সে পেরিয়ে গেলাম नो बीमार की युडुको आई আমি এই রোগটা সুস্থ হলাম नो समस्या चबाती हैं এই সমস্যা শেষ হবে हालेलुया Hallelujah. प्रभु हालेलुया Hallelujah. विश्वास ये ने मो चेते ये ने বিশ্বাস দেখা যায় चेते हालेलुया and second thing विश्वास ये ने मो দ্বিতীয় বিষয় বিশ্বাস দেখা যায় प्रभु हालेलुया हालेलुया। नेल দেখেও বিশ্বাস প্রমাণ করা যায় प्रभु नेलते हालेलुया हम चेन नेल नाम दा আপনি কে দেখতে পাচ্ছেন लूते नेल किदा লুত দেখলেন जोरदार गडाड़ी नेल किदा সে জর্দানে দেখলেন ओ ओटी मोच नवा तपल हरियर की तपल সেখানে দেখছেন ও একটা সে গ্রিন একটা জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে जेनेसिस 19 13 कल का 13 कल का
আদি পুস্তক 13 অধ্যায়ে লেখা আছে Adi moj kya, adi hariyan kya? সেটা দেখছি একটা সবুজ একটা আকৃতি আছে সেখানে Oh, note dunia adi moj business adi moj kami chalati hai. ও সে দেখছে আমার খুব ভালো ব্যবসা চলবে এখানে Lekin Abraham to change naam kita hai. কিন্তু আব্রাহাম কি দেখতে পেল Rohor tandi. Rohor tandi. সেখানে একটা শুকনো জায়গা দেখলেন Putu tandi. সেখানে কোনো ঘাস নেই Okoi hamba ko kusia. যেখানে কেউ পছন্দ করে না Okoi hamba ko paku bachao. কেউ সেখানে বাছাবাছি করে না Una uni ye bachao kita. আব্রাহাম সেখানে বেছে নিলেন Ente Abraham nyel. কিন্তু কেননা আব্রাহামের দেখা Abraham nyel. আব্রাহামের দেখা Ar Luta nyel dia tarika alag hai আর kana. লুতের যে দেখার তারিকা আলাদা আলাদা ছিল Lut to kila aya main te hariyan nyel na bekat hai na. লুত শুধু সে গ্রিন দেখতে পেয়েছিল নিজের চোখে Lekin Abraham to. কিন্তু আব্রাহাম আব্রাহাম परमेश्वर प्रतिज्ञा जे लेकर थे ना ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতি দেখছিলেন वो हालेलुया हालेलुया। अब्राहम तो प्रतिज्ञा प्रभु को के थे लेकर थे ना আব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞা দেখছিলেন ऐसे प्रभु अब्राहम को दी थे ना কারণ প্রভু আব্রাহামকে সে বাক্য দিয়েছিলেন अभी भोरमा আমি আশীর্বাদ করব हमारी तुम्ही मरण दमा আমি তোমার নাম মহান করব नाम होते तो और भोर को जामा আর আপনার মাধ্যমে অনেক আশীর্বাদ পাবে इसने अब्राहम में ना এই জন্য আব্রাহাম বলছে कोई मैटर मांग के ना কোনো যায় আসে না इन्हें नखरे जानते पुटू टडी बिना আমার জায়গায় যত থাকে না কেন नुआ पुटू टडी लिखते हरियाली रे बदलो हालेलुया Hallelujah. इसलिए दिया पे जाना कि पेंजल नामे का এই জন্য আপনারা যা কিছু দেখছেন আজকে जानते समस्या पेंजल नामे का যতই সমস্যা দেখছেন না কেন चल का समस्या पेंजल दाऊं कालू पे रोड़ा যেরকম সমস্যা দেখছেন এরকম কথা বলবেন না आपे नुका रोड पे इंदो ये जितो इंजल दा আপনি এইভাবে বলবেন আমি জীবী জয় দেখছি ये आशीष इंजल दा আমি আমার আশীর্বাদ দেখছি ये संपत्ति इंजल दा আমি সম্পত্তি দেখতে পাচ্ছি ये छटाव इंजल दा আমি ছুটকারা দেখছি Come on दिता तो प्रभु धन्यवाद হালেলুয়া হাততালি দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন रोड पे हालेलुया হালেলুয়া रोड पे हालेलुया हालेलुया। इसलिए विश्वास नियल ने मो नियंते এই জন্য বিশ্বাস দেখা যায়